शकूर पठान साहब की तहरीर मिट्टी के पुतले। है बहन, मैं क्या करूंगी, बड़े मियाँ के यहाँ भिजवा दो। अम्मा ने हस्बे आदत खुद से ज्यादा जरूरतमंद को पेश कर दिया। अम्मा बड़ी ही अजीब थी, जानो उन्हें किसी चीज की हाजत ही नहीं थी। ऐसी गनी तबीयत की दुनिया की हर जरूरत से बेनियाज, कभी किसी से अपनी किसी एहतियाज का जिक्र ही नहीं किया। किसी ने कुछ दिया तो झट कहीं और पहुंचा दिया। अम्मा जगत अम्मा थी, उनकी भी अम्मा थी जो खुद अम्मा से बढ़कर दादी और नानी बन गई थी। हम बच्चों की तो अम्मा थी ही, लेकिन हमारे अम्मी अब्बा भी उन्हें अम्मा ही पुकारते थे। आसपास के दुकान वाले, कुंजड़े, कसाई, दूध दही वाले, गरज जिस किसी के सामने से गुजरती, अम्मा सलाम अलैकुम, अम्मा कैसी हो, अम्मा कहाँ जा रही हो की आवाजें सुनाई देती। अम्मा का छोटा सा सहन हम बच्चों का मदरसा भी था और खेल का मैदान भी। शाम को उसी सहन में कभी कोयले से खाने काढ़ कर और ठीकरे खानों में फेंक फेंक कर पहल दूज खेली जाती। कभी लड़कियां बालियां पढ़ाई से फारिग होकर गुट्टे खेलती या दुपट्टे कमर के गिर लपेटकर और शलवार के पैंचों को उड़सकर रस्सी कूद रही होती। या कभी हम बच्चे जमीन पर आलती पालती मारे घेरे में बैठकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोप खेल रहे होते थे। अम्मा से हम सिपारा और कायदा पढ़ते, सुबह लड़के और दोपहर को लड़कियां। क्योंकि लड़कों का स्कूल दोपहर को लगता था, शाम को कुछ बच्चे अम्मा से स्कूल का भी पढ़ते। उसे ट्यूशन यूं नहीं कह सकते कि कोई कोई बच्चा पैसे देता था, लेकिन ज्यादातर बगैर पैसों के ही पढ़ते। और वो गरीब देते भी कहाँ से? उन घरों में तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो यही गनीमत था। और फीस भी कौन सी बड़ी थी, यही ₹1-2 माहाना। अक्सर बच्चों को तो अम्मा उनके घर वालों से कहकर खुद ही पढ़ाने ले आती थी। अम्मा अकेली थी, मास्टर जी उनके मियाँ कब के मर कब गए थे। बेटी जब्बू की डोली ऐसी उठी कि फिर उसका डोला ही उठने की खबर आई। जब्बू यानी जुबैदा अच्छी भली ब्याह कर हैदराबाद गई थी। अम्मा उसकी तरफ से किसी खुशखबरी पर कान लगाए बैठी थी कि उसके मरने की खबर आ गई। सखावत उनके दामाद ने बताया कि उसे दिख हो गई थी। अब अम्मा क्या पूछती कि उसे दिख क्यों कर हुई, उनकी जब्बू तो अब वापस आने से रही। सखावत भी अकेला ही था। जब्बू के बाद 1-2 बार कराची अम्मा से मिलने आया। अब तो खैर जमाना हो गया था, उसकी कोई खबर न थी। अम्मा अकेली की क्या जरूरियात होती। सूफी साहब की दुकान से दुपट्टे ले आती, जिन पर गोटा किनारी का काम करके दाल रोटी का खर्च निकल आता था। महल्ले में और भी औरतें काम करती कि 4 पैसे बन जाए। अम्मा के हाथ में सफाई थी और उन्होंने कौन सा बच्चों का गोमूत्र करना होता था। वो दूसरों से ज्यादा और अच्छा काम करती थी, उनसे ज्यादा जल्दी भी वापस मिल जाता था। अम्मा, मैं तो कहता हूँ सारा काम तुम ही कर दिया करो, सूफी साहब कहते। है सूफी साहब, क्यों मुझ गरीब पर गुनाह लाद रहे हो? बेचारियों के 4 पैसे बन जाते हैं, बच्चों वालियां हैं, मेरा क्या है, अल्लाह जी के करम से गुजारा हो ही जाता है। मेरा क्या है कहकर अम्मा ने अपनी जरूरियात को बहुत महदूद कर लिया था। मास्टर जी के जमाने से घर में कुछ मुर्गियां पाली हुई थी, उनसे आमदनी तो क्या होती, उनके दाने दुनके का ख्याल रखना, दड़बों की सफाई, शाम को उन्हें घेर कर बंद करना, अच्छा खासा जोखम था। लेकिन अम्मा को ये सब अच्छा लगता था। मुर्गियों की कुड़कुड़ से उन्हें एक दूसराहत का एहसास होता था। महल्ले वाले भी उनसे अंडे ले जाते। किसी ने पैसे दे दिए तो ठीक, अम्मा ने मुंह से कभी नहीं मांगे। पड़ोस ने अक्सर कह जाती कि अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में भिजवा दूंगी, जो कभी कभार ही मिलते। लेकिन कोई अगर दूसरी बार अंडे लेने आती तो अम्मा ने कभी पिछले पैसों का याद नहीं कराया। सिलाई कढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई से कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकती या बाजार से सौदा सुलफ लाते हुए गली महल्ले की औरतों से दुआ सलाम करती आती। अम्मा, जरा फुर्सत मिले तो हमारा हाथ बटा देना, रजिया की शादी सर पर है, बहुत काम पड़ा है, जोड़े सिलवाने हैं, दुपट्टे टांकने हैं। हेलो, तुमने भली फिक्र की, रजिया क्या मेरी बेटी नहीं है? तुम बेफिक्र हो जाओ। और अम्मा सारा काम अपने घर ले आती या वहीं बैठकर सिलाई करने लगती। शादी ब्याह, 40वां, बरसी, हर तकरीब के लिए अम्मा से मशवरे लिए जाते, जैसे कि मैं न जाने कितनी तकरीबात निपटा चुकी हूँ। लेकिन अम्मा का बतावा है, हिसाब हमेशा 16 आने ठीक ही बैठता।
کبھی کسی کو مہمانوں کے سامنے شرمندگی نہیں ہوئی۔ اماں کے گھر میں تو سادہ سی دال یا سبزی ہی پکتی، گوشت کا نہ انہیں شوق تھا نہ ہی خریدنے کی طاقت، اور انہیں کیا، محلے میں اور گھروں میں بھی کون سا گوشت پکتا تھا۔ یہاں مستری، مالی، ڈرائیور، منشی، اسکول ماسٹر، مسجد کے مؤذن اور اسی قبیل کے لوگ رہتے تھے۔ گوشت جن کے لیے عیاشی تھا اور کبھی کبھار ہی پکتا تھا۔ جس کے ہاں نظر و نیاز کا کھانا پک گیا تو پڑوس میں بھی ایک آدھ ڈونگا یا پلیٹ پہنچا دی۔ جب کبھی اماں کے ہاں پلاؤ یا قورمے کی پلیٹ آئی، انہوں نے آنکھ بچا کر بڑے میاں کے ہاں پہنچا دی۔ بڑے میاں مسجد کے مؤذن تھے۔ 5 بیٹیوں کا پہاڑ سا بوجھ، کہنے کو تو ایک جوان بیٹا بھی تھا جو کہ سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہا تھا، لیکن وہ شہر میں اسکول کالج کے لڑکوں کے ہوتے دنگوں میں گرفتار ہو کر بند تھا۔ اس کا جرم تو اتنا بڑا نہیں تھا اور بہت سے لڑکے اپنے گھروں کو واپس بھی آ گئے تھے، لیکن بڑے میاں میں وکیل کو فیس یا پولیس کی مٹھی گرم کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ غریب تو بس دعا ہی کر سکتے تھے، سو وہی کر رہے تھے۔ محلے میں سارے ایک سے دکھی اور پھٹے حالوں تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے درد کو پہچانتے تھے۔ وہ دن بھی کچھ اور ہی تھے۔ آج کی طرح نفسا نفسی کا عالم نہیں تھا۔ لوگ، خاص کر پڑوسی، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، دوسرے کی خوشی کو اپنی اور دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ جانتے تھے۔ رضیہ کی ماں دوسروں سے ذرا اچھے حالوں میں تھی۔ ان کے میاں ایک سرکاری دفتر میں بابو تھے اور عزت سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اماں نے جی جان سے رضیہ کے جوڑے سی دیے، اگر درزی کو دیتی تو نہ جانے کتنا خرچ آتا، لیکن انہیں اماں کی خوددار طبیعت کا پتہ تھا۔ انہوں نے اماں کو پیسے تو نہیں دیے، لیکن ایک اچھا سا جوڑا اماں کو یہ کہہ کر دیا کہ رضیہ کی شادی میں یہی پہنے۔ اے بہن، سکھی رہو، سدا سہاگن رہو اور ہماری رضیہ ہمیشہ خوشیوں میں کھیلے، لیکن بہن تم تو جانتی ہو کہ میں ایسے کپڑے کہاں پہنتی ہوں۔ اماں نے ماسٹر جی کے مرنے کے بعد کبھی سفید کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنا تھا، لیکن تم نے اپنے پن سے دیا ہے تو میں لے لیتی ہوں۔ اماں کے دل میں کچھ اور تھا۔ غلام حسین ڈرائیور کی بیٹی سکینہ کی شادی بھی قریب تھی۔ اماں نے رضیہ کی اماں کو بتا کر وہ جوڑا سکینہ کو پہنچا دیا۔ سکینہ کی ماں سے کچھ چھپایا نہیں اور اماں جھوٹ کبھی بولتی ہی نہیں تھی۔ سکینہ کی ماں نے اماں اور رضیہ کی ماں کو دعائیں دی اور جوڑا قبول کر لیا۔ کچھ تو بوجھ ہلکا ہوا۔ اماں ہم لڑکوں سے سودا سلوف منگاتی تو یہ تیرا انعام ہے کہہ کر ایک پیسہ ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیتی، یا پھر کوئی کھٹی مٹھی گولی جو انہوں نے ہم بچوں کے لیے ہی رکھی ہوتی ہمیں دے دیتی۔ ہم اس لالچ میں اماں کا کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے۔ چاند رات کو امی نے چند روپے دے کر اماں کے یہاں روانہ کیا۔ اے بیٹا، میں کیا کروں گی ان کا؟ تو ایک کام کر، اسے ناظم کی ماں کے یہاں پہنچا دے۔ دکھیا بیوہ ہے، 2 جوان بیٹیاں ہیں، ناظم ہے۔ لیکن امی نے تو آپ کو دینے کو کہا تھا، میں نے ضد کی۔ تیری امی کو میں سمجھا دوں گی، اور ہاں سن، 1 روپیہ میری طرف سے بھی لیتا جا۔ انہوں نے پلو سے 1 روپیہ کھول کر میرے ہاتھ میں رکھا۔ امی کہہ رہی تھی ایک آدمی کا فطرہ 14 آنے ہے، یہ تو روپیہ ہے۔ فطرہ تو بیٹا سب پہ لازم ہے۔ 2 آنے میری طرف سے بچوں کی عیدی، اور یہ 2 آنے اس زمانے میں کوئی کم نہ تھے۔ میرے چچا نے مجھے 4 آنے عیدی دی تھی، جسے میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر سارا دن خرچ کرتا رہا تھا۔ لیکن یوں بھی نہ تھا کہ اماں کے دل میں کوئی ارمان، کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ ان کی کوٹری میں ماسٹر جی کے زمانے کے کعبہ شریف اور مسجد نبوی کی تصویروں کے 2 فریم ٹنگے تھے، جن کا تو اب رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ وہ اکثر بیٹھی دیر تک انہیں تکا کرتی، پھر ان کی نظر دوپٹے کاٹنے کے فریم پر پڑتی۔ صوفی صاحب سے ملنے والے پیسے یاد آتے، صحن میں مرغیوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دیتی، اپنی بے مائگی کا خیال آتا اور 2 آنسو آنکھوں کے گوشوں سے ڈھلک کر ان کے جھریوں بھرے چہرے میں جذب ہو جاتے، اور وہ چوکی پر رکھے تکیا پر قرآن شریف کھول کر تلاوت شروع کر دیتے، اور شاید اللہ جی ایسو ہی کے حج کی نیتوں پر ہی قبول کر لیتے ہوں گے۔ اب کچھ دنوں سے انہیں دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ چشمہ خریدنے کی طاقت تو تھی نہیں، بس یہ کرتی کہ کڑھائی والا فریم دالان میں لے آتی، اور جب تک روشنی ساتھ دیتی دوپٹے کاٹتی یا گوٹا کناری لگاتی رہتی۔ اب طبیعت بھی گری گری سی رہتی تھی۔ پڑوس کے لوگ بساط بھر خیال تو رکھتے، لیکن کوئی کس قدر ان کی فکر کرتا۔ سب کو اپنی ہی مصیبتوں سے فرصت نہیں تھی۔ ایک دن سخاوت اماں کے ہاں آ گیا۔ کئی سالوں کے بعد اس نے منہ دکھایا۔ اسے شیر شاہ میں کسی فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی۔ اماں، محلے میں کوئی کوٹری کرائے پہ مل جائے تو بتا دو،
सखावत ने आने का मुद्दा बयान किया और उसने तलब भी खूब था। अरे बेटा, क्यों मुझे कांटों पे घसीटते हो? अपना घर होते हुए तुम क्यों किसी कोठरी में पड़े रहोगे? अम्मा, लेकिन कुछ नहीं। जब वो होती तो क्या तुम कहीं और रहते? बस अब तुम यहीं रहोगे। और यही तो सखावत चाहता था। अम्मा की मोहब्बत नहीं, उसे अपनी जरूरत यहाँ लाई थी। अम्मा के लिए भी अच्छा हुआ कि बुढ़ापे में किसी का साथ मैसर आया। महल्ले वाले लेकिन सखावत को अपना पन्ना दे सके। वो तरह तरह की बातें करते। उन्हें जब्बो का यूं अचानक मर जाना याद आता। सखावत को देखकर कई सवाल दिमाग में कुलबुलाने लगते। दिन में तो हम लोग अम्मा के यहाँ आते जाते, लेकिन शाम को सखावत के घर आने के बाद अम्मा की तरफ जाते हुए कतराने लगे थे। हम भी अब बड़े होते जा रहे थे। अम्मा के सहन में खेलना कूदना तो कब का बंद हो चुका था। अब हम गलियों में गुल्ली डंडा लट्टू वगैरह खेलते, आपस में लड़ते, एक दूसरे को गालियां देते और दूसरे दिन फिर साथ खेलते। बड़े होते चले गए। अम्मा बूढ़ी होती चली गई और आखिर एक दिन वो भी मास्टर साहब और जब्बो के पास चली गई। और अम्मा जो हमारे सामने सारी जिंदगी अकेली रही, आखिरी दिनों में सखावत आया भी तो अपने मतलब से, जिनका और कोई दुनिया में नहीं था। उनका जनाजा भी इस महल्ले के सबसे बड़ा जनाजा था। करियाना स्टोर, दर्जी, दूध दही वाला, सब्जी वाले, कसाई, मिस्त्री, मुंशी, माली, ड्राइवर, बड़े मियाँ का बेटा जो अब रिहा चुका था। बड़े मियाँ अब नहीं रहे थे और हम महल्ले के सारे लड़के, कौन था जो उनकी मैयत में नहीं था? वो सब की अम्मा जो थी। अम्मा को मिट्टी देकर आ गए। रस्म के मुताबिक सब कुछ देर अम्मा के घर बाहर बैठे रहे। सखावत से ऊपरी दिल से ताजियत भी की और फिर सब अपनी अपनी दुनियाओं में मगन हो गए। अम्मा का घर अब भी अम्मा का घर ही कहलाता। हम खेलते हुए यहाँ से अम्मा के घर तक दौड़े लगाते, लेकिन अब कोई उस घर के दरवाजे से अंदर दाखिल न होता। कुछ दिनों बाद सखावत ने किसी और से ब्याह रचा लिया और जब्बू की अम्मा के घर जब्बू की सौतन ले आया। महल्ले वाले पहले ही लाताल्लुक थे। सखावत अब कुछ भी करे, उनकी अम्मा तो अब रही नहीं। हम भी कुछ अरसे बाद वो महल्ला छोड़कर आ गए और मैं इस महल्ले की अम्मा को भूल भाल गया। पुत्र, पाकिस्तान के जहाज पे कहाँ से बैठना है? जद्दा से आने वाली ट्रांजिट फ्लाइट के मुसाफिरों में एक झुर्रियों भरे चेहरे वाली माई की आवाज पर मैं चौंक गया। अम्मा, कहाँ जाएंगी आप? पुत्र, जाना तो फैसलाबाद है, लेकिन पहले कराची में उतरना है, बड़ी बी ने बताया। मैंने उनका बोर्डिंग कार्ड देखा। उसी परवाज से मैं भी कराची जा रहा था। यहीं बैठ जाएं, मैंने भी इसी जहाज से जाना है। बड़ी बी ने पंजाबी में दुआएं दी और इंतजार गाह के सोफे पर बैठकर तस्बीह की गर्दान शुरू कर दी। 45-50 साल में अम्मा शायद ही कभी याद आई हो, लेकिन उस दिन दुबई एयरपोर्ट पर जद्दा से आई हुई इस अम्मा की झुर्रियों भरे चेहरे ने जैसे सारे परत एक एक करके खोल दिए। अम्मा हज पर तो न जा सकी, लेकिन अपने अल्लाह जी से मिलकर उनके जी को सुकून आ गया होगा। और जब अल्लाह जी ने फरिश्तों से कहा होगा कि इनके लिए जन्नत में बेहतरीन जगह का इंतजाम करो, तो अम्मा ने फौरन बड़े मियाँ की सिफारिश की होगी। ऐ अल्लाह जी, दुखिया ने तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं, उन्हें वहाँ बसा दे। मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी यहीं कहीं, बस आपको देखती रहूंगी।